criminali pun sebagai umum. Tahu dia sebagai lebih. Misalnya jurumi sekarang ini. Misalnya sebenarnya kan misalnya coba itu kan mereka berapa Bon. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة إن شاء الله يسكن نسكن مع الزوحة نكون من أصحاب الجنة إن شاء الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هم فيها خالدون donc zani refaminam paradis de definitiv je faci sunt porăciuni ونزعنا ما في صدورهم من غل راناو zani sranvina natin li funoyu eton guntani donc zani not simita paradisa les conditions أننا أصحاب الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مولانا فبارك يا أيوب. على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. Ayo ni formannya fatunga sih. Formannya fatunga fatu fakir din boleh tu. لقد جاءت رسل ربنا بالحق نجيرنا فنندار فننودي فوالا سامبورسا قد بلغت زبريدا ونودوا تذكرنا فمن القيامة ذوي زنار يانشو نودوا أن تلكم الجنة يوزنوي وراثة يو مثلا héritage ونريو pourquoi héritage مثلا يوزنوي ici des bases en isolées casca de way pourquoi zanwe تلك الجنة يوي نروزن وارث الجنة نرونوي تدخلون في الجنة هافين نروي زنام في دم باراديسا يوي مديرنا باراديسا pourquoi zanizio وراثة تنو question أغلى zanizio ورثتموها بما كنتم تعملون donc zanchikan بلس كم casca de way نخدم تينوي لباراديسا zanizio refaul benareta zani refatieraka de zanar zani chuzanwe zanar milamanu adabanazi dewe ziantonizi na defanazi to bundan fa zanali milamanu rahim zai kaulreta zani fatumantu bundan dewan famis paradisa zani ziwanazi fa speciality wanau kani fa lumul bele kuma to bundani de ci manara le instruction zanara mi wajib sini ci fa haram exemple عمر بن سعد اللي فمش باراديس الناس تقول يستير قصة دي باراديس إن عمر بن سعد بن أبي وقاص كان يفعل البروبلم مثلا زلاي اللي فتونا تتوم بنتاني ديوي أكوز اللي حزوان اللي حكومة نوي اللي هنا نتي فيفانا ملك الرأي نوي فوي الجوفرنر التهران دي نمونا ابن رسول الله دونك زن اللي باراديس نازيو فسنيازون دي le pino zani zetsina no le cremo de le paradisa ni uzan no heritage azon le pino eto mazab zeanto no urithtomuha de filosofia zana me desaka de we heritage zani ziu ano miasa tsara alhamdulillah mas paradisa de we paradisa men zanala no we ano zani no men zanala paradisa batizani zavataz no extra de we paradisa ni shimra zan exemple tuk no azon shimra ne faz na no crime na paradisa dele paradisa usani pela telefone fa ana usani no mena heritage ani paradisa sallallahu ala muhammad wa ali allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله إن كل سبيل الله يوزن صراط الله صراط الله صراط المستقيم صراط
علي بن أبي نفس النبي علي علي حيدري يا علي حيدري يا علي ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة تيزني فعلا نجواني يوي ولا ناتني عفو بيزني ميانشو أنولنا ناتني باراديس ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء زي زي موران أو مما رزقكم الله درهم يسي ما شاء الله رزقكم عليه بوما سنكرازني دي أميو زبردكيل زايد إن الريبونس دون أصحاب الجنة قالوا إن الله حرمهما الماء والرزق على الكافرين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. 26 janvier 2018 donc حوزة أهل البيت annexe حوزة الشمس c'est la médium soir مسوان soir مسوان de Madagascar soir مسوان de نعمة الشمس زي de code اللي حوزتي أنا وين حوزة الشمس حوزة أهل البيت annexe الشمس c'est une promotion sortant Inch'Allah dans ton affaire sortant quelques mois صلى على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. فانا نو كاتري مانيتي زي تو نفدا ان شاء الله كان شعبان لازم بيرنيزا ني كودا تي نو ريبورتاج ام بيسورتاي مع ما يبدا نقول صلى على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله انا روي فموديرنا زان لي تعليم فمسوف ديناتير يابي ما شاء الله ف بون وديناتير ابدا نجد لي بوك هاني ولي منو فوتوكوبي ملعنزه لي لأسفار رجلي ordinateur زان نجد من ديم تبليغ دو ordinateur فانا زان فمسبوك من عريف نو زي صلى على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. donc زاني في بوكتي تفسير المعين انا اليوم ici تفسير شوطة دي مش شابيترا وحديث زاني زيوم اسمه مواضيع نوي مسي هذه نشوزه مالبيزا نافوكا بيسنا متبليك دي يسك نشوزه فنجلنا نروح في راريو أنا تنلي وين نشوزه يسنكرازن زنيزيو دي يسنكرازن إكزامبل أولياء الله مثل شيء معروفين لي راه دي أسوأ يسك نبان زني أكل إكزامبل مثاليسي أبري شاكي باجة مثاليسي فول دي مابيفولو دي زافر مالبيزا نيزيو أنا تنلي دوي ميما زالي مولانا رو pendant فيرتاو منو تبليغ دي بوكريتي تلان تيم فيربير نزل لسه كفو بوفونا سنان بوفونا يو toute la vie تابت فتيت تابت على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. Premièrement, mon Coran, le Coran زان يعني même آية نتري يو toute la vie si stable donc en bas nation ici hadith de jemis lewe مواضيع نوي جزء صار بيسنا من التبليغ إن شاء الله زناري متوفيقي إن شاء الله très bientôt زاني إن شاء الله لمولانا مع ريانشو
comme Seydou Liamani. Inch'Allah, mandi manape ni mamenti, Inch'Allah. Hujjati Ya Hadi. Hujjati Ya Hadi. Sallu ala Muhammad wa Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farjahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mashallah pray auza matse inis mano auza ke janek satse provisoire ane mashallah marasam nek élève tse ke je dernière année matse ne najik mate pote ne diplôme mali jas inshallah to après ne sawal karso français ma salam alaikum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre nom? Je m'appelle Tanaz Mounir. Au niveau académique, vous avez fait quoi comme étude? Quel niveau? Enseignement général. Niveau baccalauréat, j'ai passé mon bac en 2012 au lycée. Quelle série? Série D. Série D. Ouais. C'est scientifique, non? Ouais, série scientifique. Et après, vous avez intégré le madrasa de Nisma ici? Ouais. Donc ça fait 4 ans que vous êtes ici au madrasa? Ouais. D'accord. C'était quoi votre motivation pour faire ces études islamiques, au fait? Parce qu'après le bac, nous on est tenté à faire tout ce qui est médecine, scientifique, ingénieur. C'est quoi qui vous a motivé à faire ces études islamiques, à apprendre l'arabe, la religion? Premièrement, c'est une passion. Parce que nous avons beaucoup de hadiths, vient de notre masoumine, de notre imam. Les valeurs de talab al-ilm, les valeurs de la connaissance en religion islamique. C'est pourquoi que j'ai choisi cette filière. Et aussi le tabligh aussi a besoin de jeunes comme nous ici à Madagascar. C'est pourquoi aussi que j'ai choisi cette filière. Alors là, j'ai vu que vous avez fait Tafsir al-Coran aujourd'hui. Quel sujet vous a vraiment marqué? C'est-à-dire que quand vous avez fait plusieurs sujets sûrement pendant toutes ces années, c'est quel à propos de quoi exact? Par exemple à propos de Malaika, à propos des djinns. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant le dars de Cheikh Sabir? Pendant le dars de notre Cheikh bien-aimé, il y a un peu de temps, nous avons parlé à propos de Jannat et à propos de Fadilat Ahlul Bayt, les valeurs des Ahlul Bayt, et l'histoire d'Iblis et Adam, à propos d'Adam et Ève aussi. C'était vraiment intéressant. Ouais. C'est le début de l'humanité, on peut dire, que Allah a créé Nabiullah Adam alayhi salam. Et notre grand-mère Ève, comme on dit, Hawa. Et après, il y a eu l'histoire de Satan qui est venu, etc. Donc ça vous a marqué, en fait, cette histoire? Pourquoi on est venu sur cette terre? Et vous savez pourquoi Dieu il a créé l'homme? Pourquoi, en fait, c'est quoi le but? Le but, je crois qu'après notre étude ici, c'est de nous examiner. Parce que dans le Coran il y a un verset c'est pourquoi que Dieu nous a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sauf que adorer Dieu pour l'adoration. Et quand il y a quelque chose en fait de positif, il y a toujours le négatif à côté. Donc sûrement vous avez appris qu'il y avait Nabiullah Adam, il y avait Allah, le créateur, et en face il y a eu Satan. Donc Satan, est-ce que maintenant dans ce monde qu'on vit actuellement, le monde moderne, comment Satan il chasse les humains en fait, ceux qui sont moins ménines? C'est quoi son arme plus redoutable, on peut dire, le plus grave? Ouais. Il y a aussi dans le Coran, il y a un sujet que Satan, son métier, c'est de nous égarer dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin de l'imam Ali ibn Abi Talib. Et maintenant, comme on sait tous qu'il y a
il y a beaucoup de problèmes entre les musulmans, il y a des mazhabs comme ça. Et Iblis, maintenant, il veut nous égarer, ou bien il veut égarer les gens du droit chemin de l'imam alayhi salam pour aller à des autres chemins, quoi. Comme ça. Donc il y a un proverbe français qui dit que diviser pour mieux régner. Ouais. Donc on peut dire que Satan il est là pour diviser, comme ça lui il applaudit derrière. Ouais. Et puis Satan, on ne peut pas dire que Satan il est là physiquement, mais il y a des hommes aussi qui peuvent remplacer Satan. Donc là on peut dire qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre, les grandes puissances, là ils peuvent prendre la place de Satan, ou même nous. Nous ici entre élèves, c'est possible qu'il y en ait sur Satan aussi. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Ici, c'est pas possible. Inch'Allah, non, c'est pas possible. On est partisans de Al-Bait, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver que voilà, il y en a qui commencent à être jaloux, par exemple. L'autre, il est premier, il parle bien anglais, il parle français. Moi, je suis nul, donc je vais le saboter. Donc, on peut dire que on peut prendre aussi la place de Satan, indirectement. Il faut toujours faire attention à tes caractères envers tes amis pour que Shaitan ne profite pas ton caractère, quoi, pour que tu ne seras pas au solde de Shaitan, parce que maintenant il y a des pays, des grandes nations, des hommes, des grandes puissances qui sont au solde de Shaitan en ce moment. Ouais, il faut faire attention. Alhamdulillah, en tout cas, vous avez bien appris quelque chose ici, en étant au Rawza pendant 4 ans. Donc, machallah, je vois que le niveau il est très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis là, ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? Ce que vous avez appris, il faut faire quoi maintenant? Oui, Zakatul Ilm, parce que les peuples nous attendent. Non, il faut transmettre notre ilm, notre savoir. Alors, après, Inch'Allah, après quelques mois, nous serons sortants et nous irons sur le terrain. Et nous partagerons ce que nous avons appris ici dans cette école. Et on fera le tabligh, Inch'Allah, pour l'imam, pour les tachayons aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup, Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. આપણે ઇન્ટરવ્યુ સિલસિલો જારી રાખે છે અને માશાલ્લાહ એક બીજા વિદ્યાર્થી છે, બીજા એલેફ છે, તે મલગાસી જબાનમાં આપણને જવાબ દેશે અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે કોશિશ કરશું ગુજરાતીમાં તર્જુમો કરીએ. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna narano? Muhammad. Ok. To inna le parcours no au niveau académique? Baccalauréat, série A2. A2. Mbudutim, pianatra lycée Mbudutim. Ok. Te aiza le origine no, avia aiza no? Avia Marvoy. De les premières fois que nous convertis l'islam, nous abonnés à l'Ulbet, on est les conversions nous on a réussi convertir l'islam nous sawan. Première fois que nous mit natani madhhab al-Bayt Shia, amni hauza Mbudutim, mit classe de seconde am lycée. On a aiza no misi école na Mbudutim. Misy mpianatra nanao tablighy Ramadany avant le rentrée tary, mitondra le titre le école Mbudutim, dia reo magnazava aminay hoe misy le école académique Chien mandray mpianatra, dia tonga zay nandeha nianatra tao, dia rehefa avy eo misy le cheikh mampianatra mikasika an'le diny, dia misy le fandresen-dahatra maro isan-karazany, dia eo vao mipetraka le farisen-dahatra mikasika an'le madhhab ahlul bayt. Bismillahirrahmanirrahim. Achokro jitse marvaino che ani Mbudutim ji apro lycée che ma pote seconde madakal tio ani tiano mahol ne joy ne pote ahle bait alayhi salatu wasalam na mazhab madakal tio halake na mor peta pela pote mota bhai sathi hato ani tia pote no bhantar patavi ani bac Mbudutim ani ena histoire nandar mache pote marvoi jai ani anama fa directeur d'école talo chizai firtauna Un an. तो पोते मारवाई जने को वक्त पोते स्कूल खोली नहीं कोते पोते डायरेक्टर दे कोल हतो ने जारे पछि अब आपरा हाउस अहलुल बैत सुरु थियो तो पोते यहाँ théologie पोते વધારે approfondir કરવા માટે અહીંયા ભણી રહ્યો છે. Les questions que manara que les motivations nous
anao le converti shia dia hoe nanao recherche anao momba ny hoe shia sunni nianatra sa ahoana sa misy ahoana le naizanao n'le mazhabina lolobety zany. Ya taorian'le fianarana zany zay natao le misy zany le karazana recherche tsy maintsy olalignina zany mba ahafantarana an'le hoe fahamarinana hipetraka zany dia taorian'le fahavitan'ny fianarana baccalauréat dia resy lahatra zany fa tsy maintsy le hiditra amin'le madhab zany hiditra amin'le hauza zany andalina kokoa zany le diny zany dia niditra nanao satria taorian'le fahavitan'ny baka dia somary mbola niasa mako amin'le hoe nanao asa fampianarana zany dia après nisy an'le fisokafan'le hauza dia nandeha nanao an'le hauza zany napetraka zany le asa dia mandeha manao an'le hauza mba ahafagna mandaligna kokoa zany sy mitady le fahamarinana dia niditra tao amin'ny hauza ahlul bayt tao no nampisy kokoa zany le respo amin'le diny sy andaligna kokoa zany le fahamarinana sy ireo fagnaragna le sordalagna zay ampianarina ireo aima zany zay nanomboka tamin'ny efa nisy 4 ans passé zay natomboka tao amin'ny madresa zany. Poate basi avant une mazhab no resto mali yoto pastiar pasi nem tuk hello zara podar approfondir kare pasi pote hauzana da madakal thina ve pote ekdam undan ma apna mazhab bara ma tapas kari ane alhamdulillah ven yakin thay guse ka mazhab siwa bichu koi hak mazhab nati. Le question que farany zany après le promotion ty zany dia inona no asa ataonao rehefa avy eo? Tsika moa zany manana zavatra maromaro zay mety hoe miandry atsika satria agnisan'ny voalaza amin'ny hadisa anankiray hoe afdalul ibada ta'jil al-faraj intidhar al-faraj zany hoe agnisan'ny zay zany no base lehibe dia hoe miandry le dhuhurny imam fa agnisan'le andraikitra tsy maintsy miandry atsika dia na hoe miandry anay moa zany après le fahavitan'le fianarana dia ny tabligh zany na ny fampelezana le fahalalagna zay nazo satria misy maro zany le ireo fahalalagna zay noresinay tao agnatin'ny efatra taona zay tsy maintsy aparitaka amin'ireo olo maro zay any ivelany zany agnisan'ny zay hoe base lehibe mipetraka ao anatin'izay fahalalagna zay nazo zay dia ny fampahafantarana ny olo zany le akhir zamany dia hoe fotoagna farany zay misy imam zay tsy maintsy hitondra le fahamarinana ho an'ny zanak'olo rehetra dia ny sahib zamana anjalallah taala farajahu sharif zay hoe io no agnisan'ny base lehibe tokony ho fantatra ny tsirairay aby amin'izao tontolo zao zany dia hoe io no azavagna lehibe io no andrasagna ao agnatiny zay hoe ny fagnaparitagna le fahalalagna lehibe no tompony le fahitsegna lehibe ao agnatin'izay rehetrarehetra zay ngamba no agnisan'izay base petraka ao agnatin'le tabligh zany. Kan yanti sorata anteni pachi zakatul ilm jisi nashra ina barama ki zani kami tabligh ni karso budu प्रचार करसो जमने हक महिलू तो बदेना में समझावन कोशिश करसो ina थी सौथी वदारे जोरे हक बारामा चर्चा करीशु कारण के अगर जो कोई गुजरे जाने इन जमाना इमाम ने न ओळखे तो जहालियत नमोद से तो वे एक बहु ज नजीक में इंशाल्लाह जुहर नो कहीं क्लास में अपने तमन्ना करिए से कि बहु ज नजीक में जली यानी कि बहु ज नजदीक में कहीं के इवेंट में जो था ये जुहर बारा में खुदा न हुक्म थी तो पछी इमाम जमाना बारा में पहला थी सर्वे ने जान करीशु कि इमाम जमानत से आखा दुनिया માટે છુટકારો છે અને આખા દુનિયાના અંદરમાં અદાલત અને ઇન્સાફની હુકુમત પોતે કાયમ કરશે તો એના બારામાં ઓળખાણ અને તૈયારી આ બધી વસ્તુ ઇન્શાલ્લાહ અમે તબલીગના અંદરમાં મકસદો રાખશું કે જે તબલીગના અંદરમાં સૌથી ઉત્તમ અને મહાન મકસદ કહેવાય. Merci beaucoup Sheikh. Assalamu alaikum. Ini le sekafna ron tuan. Sekafna zangan tuan. Timne sole program na ro apremedi. Sumama tuan. Program na apremedi mbola misy fampianarana miaraka amin'ny Sheikh sasany no Sheikh Karim. Saya program saya kepada saya sebelum saya kemarin dari macam saya sebelum saya kepulang sih. Déjà j'en ai fait quelqu'un no salat no salat al-zuhr de sakaf. Di fatung mazani dari salat di mana salat saya di fatung salat di mana orang mizara sakaf di jauhna. Di le curso fiqh. Le curso tahun marina. Amrei misko Switzerland. De darsa manaraka. Darsa manaraka menung kambua jusqu'à 4h30. D'accord. D'après nero misma atonero, di sabat atonero. Les atonero après mano iti décembre ça ça ne des mano tour sakafu maha miketska
Dia après zay moa tongolo le soda après. Arrive salat maghrib. Ok. Merci beaucoup. Velom.